Sana hindi scam to. Baka mamaya tight baran laman nito. This is it. This is it. Pansit. Yeah. Dapat may tunog. Hop, one sira. Up to sira. Up. 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 Baligtad. Up. Up. Sibo. Sibo yan eh. Warranty. Waybill. Wait. Sige, tabi mo lang yan. Ito na. The moment of truth. The truth of moment. There's a hole in the ground that Up. looks like a well, but it's not a well. Ang dami ng Like the owners of kama the natin. property before him, Mel used the hole as a trash dump. His neighbors Dig, used dig. it too. Garbage, Dig, broken dig. appliances, old tires, Dig, dig. everything went into the hole. After a while, Mel started to Up. wonder, how does that fill up? And then he started to Oh! Kasi tao. Time bar. Time bar. Ang time bar. Up! Legit po mga kaibigan. Legit, legit. Legit po mga kaibigan. This is the cell phone. Sa cellphone. Redmi Note 13. Laki din pala, no? Tatagal kaya. Kasi laki lang din. Hindi. Saan muna natin to? Kompleto. Yun. Pang-open ng pin, ng SIM card. At Phone case. mga Phone manual, case. safety information, warranty card, Phone and case. the Phone case. phone case. Tsaka yan yung cellphone. At ibang laman, Charger. Walang charger earbuds. cord. Wala. May free ba to? May freebies ba lang? Ito, Yan, charger. 3 watts lang. Pwede pa lang pang Huawei yan. Huawei. Huawei. O Type-C oh. Type-C nga din. Pwede sa Pwede sa cellphone. cellphone. Drumroll, Yun lang. please. Walang freebies? Daya. Ano charger niyan? Type-C. Type-C. Ingay. Kanina yun, mami, kay daddy o sa'yo. Kay daddy, syempre. Kay Riz, syempre. Diba mami kay Riz to? Hindi. Kay mami yan, kay mami. Open ka na. Kasi Riz parang sira. Lobat yata, ay bumukas. O, ba't yata? Dapat yata ka. Yun. Yun. Bumukas na. Ni nga eh. Gagawin ko tong gloves. Hindi yan. Gagawin ko tong Di pa nga gloves. bumukas eh. Gagawin ko tong gloves. Gagamitin ko tong gloves. Blurred na tuloy. Naglinis ka. Tagal bumukas ah. Scam yata ito ah. Wala man lang tempered na kasama. iPhone 13. Selan mo. iPhone Walang freebies. 14. iPhone 14. Baka naman. Daddy, iPhone 14. Redmi 13. 20 meron na yata. Meron na siyang free. 15, 16, 17, 18. Meron. Oo, meron. Tingnan ko nga. Nasa loob. Tingnan ko pa. Meron na block May na yun. free na na. Ito ganun. Tagal mag-open. Ito ngayon. Na-next mo pa. Yan. Choose language. Ito. English. Ayan. Kuya, Yun na. kitang-kita mo. Next. English US, wala. Ayun, English America. Saan? Ayan, no? Espanyol yan eh. Espanyol. Ayan. Kuya, kitang-kita na. Philippines. Philippines. Philippines!
for SIM card. O, okay na. Kaya Tanggalin ko na. Insert SIM card. Ha?